ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मं वक्षे सनातनं तुलसीकाननं तत्र जत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं जत्र तत्र सन्निहितो हरिः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् पङ्गुलं भयते शैलं मुखमावर्तयस्वती यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णचैतन्यमीश्वरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गोविन्द मधुबालुचि मकरन्द गोविन्द 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 मधुबालुचि मकरन्द श्रीमकरन्द आनन्दकरि मेरे करिले रजनारि श्रीमकरन्द आनन्दकरि मेरे करिले रजनारि श्रुतिपटं सारस्वतौ द्रोहिणौ नेत्रे साधुविलोकनेन रहिता पादौ तीर्थं दतौ अन्ययार्जितवित्तपूर्ण उदर गर्भे तुङ्गशिर रे रे जम्बुकमुञ्च मुञ्च सहसा निचं सुनिन्दं विश्वव्यापक अशरण शरण सर्व कारण कारण पद्म पलाशलोचन यशोदा स्तनंदय नंदनंदन वृंदावन वन बिहारी श्री श्री कृष्णचंद्र अभय चरणारविंद युगले अनंत कोटि भक्तिपूत दंड प्रणिपात रास रासेश्वरी अल्लाह स्वरूप वृषभंगनी श्रीमती राधाराणी परम पूज्य परम आराध्य तम श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान चरणारविंद युगले अनंत कोटि दंड प्रणिपात पीठाधीश्वरी जगत जननी मंगलमय कल्याणदायिनी हरिभक्ति प्रदायिनी माँ पंतरशिला पीठाधीश्वर संत सदाशिव श्री श्री पारेश्वर महादेव चरणारविंद युगले अनंत कोटि दंड प्रणिपात महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन परम पूज्य व्यासजी महोदय उपस्थित
भगवान लीला रस पिपासु साधु वैष्णव ब्राह्मण वृंद यही परम पुण्यभूमि भारत वर्ष बहु महामनीषीगण जन्म लाभ कर विदाय नहीं जाइछन्ति सेमानंको अमर कर रखिछि सेमानंकर लेखन निश्चित अमरवाणी गुड़िक सेमानंकर लेखन निश्चित अमरवाणी गुड़िक एही मानव समाज को अज्ञान रूपी अंधकार दूरीभूत करने संगे संगे सत्पथरे परिचालित करा तन्मध्यरु पुराण चक्रवर्ती पुराण तिलक पुराण सम्राट कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास विरचित अनंत स्त्री भूषित श्रीमद् भागवत महापुराण होच्छन्ति अन्यतम आज श्री भागवत महापुराण पारायण प्रवचन ज्ञान यज्ञकर चतुर्थ दिवस गतानुगतिक चिराचरित प्रथा अवलंबन पूर्वक सर्वाद नमस्कारात्मक मंगलाचरण पर द्वितीय पर्याय उपस्थापित कर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण मंगलाचरण होचंती त्रिविध मंगलाचरण तीन भाग विभक्त प्रथमटी होचंती नमस्कारात्मक मंगलाचरण द्वितीयटी होचंती आशीर्वादात्मक मंगलाचरण तृतीयटी होचंती वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आलोचना करने पूर्व महाप्रभुଙ୍କର दिव्य नाम गोटे मणिकांचन जो होची शंकर भगवान को निकट में भगवान कथा भागवत कथा भागवत महापुराण कहते शंकर होचंती परम वैष्णव जेते विष्णु भक्त अछंती समस्त भीतर शंकर होचंती अग्रगण्य केमिति ना निम्नगानं यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा अनुष्ठान को प्रवेश करवा पूर्व 7 गंठिया बाउंश देखि मन भारी आनंद आला एटा धुंदुकारी तो धुंदुकारी धुंदुरी रो पुओ धुंदुकारी प्रेत सहित अछन्ति से भगवान का भागवत कथा सुनी सुनी उद्धार हेतिले जाउ सुंदर व्यवस्था करा जाइछि ब्राह्मण देवता मान द्वारा शंकर भगवान पारेश्वर अपार कृपालु आज आम परम पवित्र मुहूर्त भगवान लीला चरित्र श्रवण करवा सबुठ बेसी आनंद होती शंकर भगवान से कथा शुणती गोटे स्थान भागवत कथा होते कथा सरीगले से वर्ष आसते व्यास प्रवचन करने लोक कथा भल लगे पर वर्ष को पुणी डकाला से आसी पहुँचले बहुत लोक बसते पचारे गत वर्ष मु कथा कौटी रखी कहतु जो श्रोता मैंने श्रवण करते आपण कहतु गत वर्ष मु कथा कौटी रखी आज्ञा किए किसी कहींपारे समस्त तलक मुह बोले आप भागवत शुणुले मंदिर भीतर शब्द आसला आपण यही उपाख्यान पाखे रखी भागवत कहीं न शुणिले भी मु शुणुली किए शंकर भगवान पारेश्वर महादेव सब बड़ श्रोता भागवतर प्रथम वक्ता मध्य शंकर भगवान शुणती हनुमान जी को शुणती भगवान कथा आउ किए शुणती समस्त तीर्थ माने मूर्तिमंत हो आसी आम ग्राम में पहुंची आम देखी पारुन सत परंतु से आसी जो भगवान कथा हुए समस्त तीर्थ माने मूर्तिमंत हो जाती तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे
च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग जो स्थान भगवान अच्युतंकर भगवान कृष्णंकर उदार कथा प्रसंग आलोचना कर जाए समस्त तीर्थ माने समस्त नदी माने मूर्तिमंत ही आसी जाते भगवान कथा सुनिया पाई आपण जो माने कुंभ को जाई पार नांती 144 वर्ष थरे कुंभ करदेला जाइछन अनेक भक्त जाइछन जो माने जाई पारि नांती से माने केमिति कुंभ स्नान करिवे भगवान का कथा यदि श्रद्धा भक्ति सहकारे एकाग्र चित्तरे अन्य मनस्क नहै आपण माने सुनिबे ताले कोन हबो सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र तीर्थमान जते आसीबे आपण मान से तीर्थ जल स्नान करिवे ए कथा शास्त्र हम कहउछन्ति ससुर राज्य भागवत कहउछन्ति ससुर राज्य माने तीर्थ स्नान समस्त तीर्थ स्नान फल आपण माने ज्ञान रे बसी पारेश्वर महादेव को निकट रे से फलाफल प्राप्त हेबे बोली भक्त वत्सल भगवान की जय ताहले भगवान का दिव्य नाम लेवा कीर्तन करिबा तापरे आजिर कथा वस्तु आज तो बहुत लंबा उपाख्यान गतकाली आपनकर सप्तम स्कंद सरी जाइथिबो मनुकर्तम संवाद पर्यंतम कथा हनि प्रथम दिन मनुकर्तम संवाद तृतीय स्कंद 23 अध्याय पर्यंत प्रसंग प्रथम स्कंद आरंभ करी तापरे मोहिनीकर प्रकट समुद्र मंथन रे कच्छप नारायण अजित विष्णु धन्वंतरी भगवान एमानकर अवतार ता परवर्ती समय रे बामन भगवान प्रकट मां अदितिंकर पयव्रत फल रे बामन भगवान प्रकट हेबे तापरे अनको उपनयन संस्कार हेजिबो तापरे बलिदान प्रसंग बलिदान सरी जिबा परे सत्यव्रत राजांकर चरित तापरे नवम स्कंध 24 अध्याय तापरे दशम स्कंध 4th अध्याय पर्यंत आजिर प्रसंग जेति भगवान का इच्छा थिबो ये प्रसंग आम श्रवण करिबा ता पूर्वरु दुई बार भगवान का नाम कीर्तन करिबा समस्ते सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया हर मेरा हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा
एमती कृपण कथा आप शुणी नथिबे आज हूँ दानर प्रसंग समस्त दान अनुष्ठान चली भव्य अनुष्ठान एमती जन कृपण थे जे जीवन में केवे दान करना बहुत कृपण दान न करी बड़ लोक होता किंतु से धन रहे ना जो धन भगवान का सेवा न लगिला से धन रही अन्यायपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षं समूलं हि विनश्यति अन्याय अर्जन कर धन 10 वर्ष पर्यंत रहिबो 11 हेले गला साधु सावधान भगवान को खर्च कर केते खर्च करिवो पूर्व आपन को पाइछि मु प्राय तो 2019 रे बोधे आसीथि जे अनुष्ठान करिया पे दी दिन मोर कथा थिला आज बात कर जेते बडाई तृतीय दिन और चतुर्थ दिन 2 दिन थिला अनुष्ठान बहुत परिवर्तन हो जाइछि आपन मान सहयोग आपन मान श्रद्धा आपन मान दानी बणिया जोगु अनुष्ठान सुंदर ही उठी समस्त दान अनुष्ठान चले जो दान कर धन भल काम लगे ये कथा अर्थ को 10 भाग करदेव गोटे भाग ठाकुर रखीद आप ठाकुर कुंपी कर जदि न कर आज ठाकुर कुंपी गोटे गोटे किणनी अर्पण ठाकुर से पैसा पड़ो बाबा मैंने जो विदेश में पैसा खर्च 10,000 15,000 20,000 जहाँ आसूँ आप 10% आगे काढ़ी रखीदे ठाकुर पकईदे अर्थर अभाव के आप अनुभव करेंगे वर्ष शेष होला आपण पाखे गुड़ाए टंका जीवन में आप धार मागे आपण बरं क्या पारती आपण धन आम धन आपण धन केवल विनियोग शास्त्र कहते जमी नान्यायोपार्जित वित्तेन 10 मांसेन धीमता कर्तव्य विनियोगस्य ईश प्रीत्यर्थ हेतवे न्याय अर्जन करथिबा धन को 10 भाग करदेव ध्यान करना केवल सेमती आनिबा कथा जानती से डायरी लिखि देछन्ति मु जीवन का देइनी कि देबिनी डायरी लिखाई रही एगुड़ा कृपण आप गाँव में नथिबे हम गाँव में जानते पूरा अति कृपण जहाँ करते बयस अधिक है चिंता कले मुझे तो दान ध्यान किसी करनी तीर्थ स्नान कर पत्नी पुत्र को धरी तीर्थ स्नान बाहर करले सब तीर्थ स्नान कर श्रीधाम वृंदावन धाम में पहुंची गले जो भक्ति रानी निवास स्थल जो स्थान भगवान कृष्ण अति प्रिय ब्रज 84 क्रोश में 4 गांव निज गांव वृंदावन और मधुपुरी बरसाना नंद गांव विश्राम घाट मथुरा मंडल अंतर्गत भगवान कृष्ण कंस को निहत कला जो घाट में स्नान कर विश्राम करते विश्राम घाट जमुना नदी कूल
ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିବି। କିଏ ସେ କୃପଣ? ସେଠି ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ ବିରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁରୋହିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ନା ଆମେ କହିଛି ଦକ୍ଷିଣାଦି ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାବା କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ପଶିଲେଣି। କହିଲେ ରହିଯାଅ, କୁଆଡେ ଯିବ? ଗୋଟେ ସ୍ନାନ କରିବା ଆସୁଛୁ। ନା ଆଉ ଗୋତ୍ରଟା ଏଠି କୁହ। ଏତିକି କୋଉ କୋଉ କୃପଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଗଲା ଆଉ ଆଜି ନା ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ ମାନେ ନନା କିଛି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ି ପଳେଇବି। ଆଉ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏଠି ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପା ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ବିନା ସଂକଳ୍ପରେ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଁଟା ଆଉ ଗୋତ୍ରଟା ଗାଁ ନାଁଟା କହିଦେଇଛ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ନେଇ ଆସିବା। କୃପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ଘର ତ ବହୁତ ଦୂର, ମାନେ ନାଁ କହିଦେବି, ଗାଁ ନାଁ କହିଦେବି, ଇଏ ଯିବେ ନା ଆଣିବେ? କଣ ଦବ ନା ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 30ଟା ଦେବି, 20 ସେରେ ଗହମ ଦେବି। ଗହମ 20 ସେରେ 30ଟା ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏତିକି ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବେ। ନା କଣ ନା ଅମକ, ନା କହିଲେ ଅମକ। ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଦେଲେ, ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କଲେ, ଆସିଲେ। ବାଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜାଣିଲ ନା ଆଜି ନନା ବି ପଡ଼ିଲେ ଠକାମିରେ, ଆଉ ଆସିବେ ନା ମୁଁ ଦେବି। ନନା ଜାଣନ୍ତି କାହା ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା। ଖାଲି ନା ଗାଁ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେତେ ଦୂରରେ ହେଇଥାଉ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେଇ ପୁରୋହିତ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ କୃପଣ ସେଇ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଲା ଆଉ ଆଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଡାକିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ନା କଣ? ଘୋଡ଼େଇ ପକା, ଚଦରାଣ ଚଦରାଣ ଧଳା ଚଦର ଶୋଇଲି ଘୋଡ଼େଇ ପକେଇ, ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦ, ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି। ନନା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଏ ତ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ କଣ? ଇଏ ତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅସ୍ତୁ। ସେୟା କଲେ ଧଳା ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ, କିଛି ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ଧଳା ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ମତେ ଭସେଇ ଦେଇ ଇଏ ଅଧା ବୟସରେ ମତେ ବିଧବା କରିଦେଲ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାରି ଚତୁର, ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ନା କିଛି ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଜଳାୟତି ସଜୀବତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି କଥା? ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ଅପୂର୍ବେୟ ମୟା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଶବହସ୍ତେନ ମୁଦ୍ଗରମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଦନଂ ନାସ୍ତି ଜଳାୟତି ସଜୀବତି। ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଏ କଥା? ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଖୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଖୁ ଚାଷ। ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆସି ଆଖୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏକ ଦିନକୁ ଆଖୁ ତିଆରି ମାଲିକ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆଣିଥିଲେ ମନରେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଶବ ହେଇ ଶୋଇଯାଉଛି, ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଗର ଧରେଇ ଦବ। ମୁଁ ଶବ ହେଇ ଶୋଇଥିଲି, ବିଲୁଆ ଭାବେ ଶବଟେ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇ ମୁଦ୍ଗର। ସେଇଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର। ଆଜ୍ଞା ନରାଣନ ନାପିତ ଧୂର୍ତ୍ତ ପକ୍ଷିଣାଂ ଚୈବ ବାୟସ ଚତୁଷ୍ପଦଂ ଶୃଗାଳସ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଧୂର୍ତ୍ତା ଚ ମାଲିନୀ। ଚାରି ପାଦିଆଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ଧୂର୍ତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ବିଲୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆକୁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବା। ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଶବଟା ମୁଦ୍ଗର ଧରିଛି। ଆରେ ଅସୁବିଧା କଥା, ଅପୂର୍ବେୟ ମୟା ଦୃଷ୍ଟ, ଏଭଳିଆ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ଶବହସ୍ତେନ ମୁଦ୍ଗରମ୍, ଶବଟା ମୁଦ୍ଗର ଧରି ଶୋଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି, ଫେରି ଆସିବ, ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯାଅ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯାଅ, ଶୁଣିକି ଆସିବ କୋଉଠି କନ୍ଦା କଟା ହଉଛି କି, ଯଦି ହଉଥିବ ଆସି କହିବ। କିଏ ଗଲେ ଗାଁରେ ଶୁଣି ଆସିଲେ, କୋଉଠି କନ୍ଦା କଟା ନାହିଁ। ଆରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଦନଂ ନାସ୍ତି, ଗାଁରେ କନ୍ଦା କଟା ନାହିଁ। ବାପା ଯ ପଳାୟତି ସଜୀବତି, ଶୀଘ୍ର ଭାଗ, ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବିଲବାନ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି କୃପଣ, ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲେ, ଠିକ ଅଛି। ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବସିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାରେ। ବହୁତ ସମୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲିକି ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ନନା ତ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ?
ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗହମ ଟଙ୍କା ନେବି। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ନା ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ହଁ। କାନ ପାଖରେ କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣୁଛ ମନା କରିଲେ ଗହମ ଟଙ୍କା ନେବେ କହିଲେ ତମେ କହିଛ ନା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବା ସେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବସିକି ରହିଲେ ଯେ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଲିକି ମା ଚାହିଁଲେ ବସି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଦବ ଏତେ ବାଟ ଯଦି ଆସିଛି ମୋ ଯଜମାନଟା ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଖା ଦିନେ ଦେଇଦେଇକି ଯିବି ଚିତା ସଂସ୍କାର କରିବି ଚିତା ଉପରେ ଲଗେଇଦେବି ମୁଖା ଦିନେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ମୁଖା ଦିନ ଲାଗି ସେ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ନନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖା ଦିନେ ଦେଇଯିବେ ହଉ ମୁଖା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲେ ରୋଜଗାର ପତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ କାହିଁ ପିଲାକୁ ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କୃପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖା ଦିନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ଦବାନି କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା କହିବି ବୁଢା ଯାଉ ଝାମଲା କରୁଛି। ସତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କରି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଟା ଶୋଇଛି ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଚିତା କାଠ ସଜ ହେଇଗଲା ବୁଢାକୁ ଶୋଇଦେଲେ ଚିତା ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର ହବ ସବୁ ଧରି ବୋଲିଲେ ହେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ମାନେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ଥାଅ ଯଦି ଗଲା ଲୋକ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରାଅ ଆମେ ଆକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୋଇଦେଲେ କାଠ ନଦୀରେ ବେକ ଉପରେ ତଥାପି ବୁଢା ହଲଚଲ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ କୃପଣଟା ମରିଯିବ ବିଚାରା ମରିନି ମରିଯିବ ଜାଳିଦେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକ ତାକୁ କୃପଣ ଦେଖ କହିଲେ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଅଗ୍ନି ଦବା ରହିଯାଉ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛି କାନ ପାଖରେ ପଡିଦେବି ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ଗଲେ ଯାଇ କାନ ପାଖରେ ମଣିକିରି କହିଲେ ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଯୋଉ କାଗଜ ଆଣିଥିଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗହମ ଆଉ ଟଙ୍କା ଏଇ ଦେଖ ପଡିକି ଫାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଚିରିଦେଲି ଟଙ୍କା ଗହମ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ଉଠି ପଡ ମରନା ତମେ ବୁଢା କାଠ ଫାଟ ଉଠେଇ ଗାଡି ବସି ଗଲା ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା ମଣିଷ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ କାଗଜ ଚିରା ସଇଲାଣି ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ କାଗଜ ଚିରା ସଇଲାଣି ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ନେବେନି ଜମା ନେବେନି ମୁଁ କଣ ଠାକୁର ବି ହଜମ କରିପାରିବେନି ତମ ଧନକୁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଏମିତି କୃପଣ ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଆପଣ କୃପଣ ନାଁ ଶୁଣିଦେବେ ଦେଖିଦେବେ ଏଭଳିଆ କୃପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କୃପଣଙ୍କ ଧନ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତିନି ଏ ବାବାରେ ଦାନି ପଣିଆ ହଉଛି ବଂଶଗତ ପରମ୍ପରାର ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି ଯାହା ବଂଶରେ ଦାନି ଥିବେ ସେ ଦାନ କରିବେ ବହୁ ଟଙ୍କା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉ ବାଟେ ହବ ସେ କଥା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ପଛେ ଠାକୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ଗଲା ମୁଁ ଦେଇଛି 1,20,000 ବସ୍ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଅପର୍ଷ ନେଇଛି ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି 60,000 ମୁଁ ଏଥର ପାଳି ଦେଇପାରିବି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଲା ଆମର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାନା ମାରି ଖସିଯିବେ ଯେ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେମିତି ହେଲେ ଦବା ତା ପାଖରେ ନଥିଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ତୁ ଦେ କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ଯେ ଦେଇପାରୁନି ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେ ଦବାର ଦାନ କରିବାର ଫଳ ପାଇଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର କଥା ये कलिजुग धर्म यही कुशल कर्म जे चिंतरी गोविंद 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 भगवान के ये फल ये फुलवायो ईश्वर संगा अनागई गोविंद 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 हरि हरि
कहउछन्ति ना ये कलिजुग धर्म यही कुशल कर्म जे चिंतई बुझंतु बोला ये कलिजुग धर्म यही कुशल कर्म जे चिंतई से फल ये देहे भुंजई कुशल कर्म ए पर्यंत करा हेनी केवल चिंता करछन्ति टिके पाड़ी देइथन्ति वास्तव में मो पाखरे एतर पैसा नहीं भगवान को जणुछन्ति प्रभु टिके किछि खर्च करिथन्ति बलिदान रे किछि दान देइथन्ति मो पाखरे तो ठाकुर नाही एतर कोन करिबी मन दुख करि पकौछन्ति दान देवार फल पाइले कुशल कर्म जे चिंतई से फल ए देहे भुंजई आ कोन इतर चिंता न लागई पाप कर्म करिया पय आपण चिंता करिसन्ति अन्यर खेती करिया पय चिंता करिसन्ति ए पर्यंत खेती करिनांती कि पाप कर्म रे निर्बुद्ध हेनांती निवृत्त हेनांती से फल आपन को लागिबनी परंतु शुभ कर्म मंगल कर्म चिंता करू करू तार फल आपण पाइ जेबे ई होची कली जुगर प्लस पॉइंट एथि पय राजा परीक्षित कली को मारिलेनी नानु रामेश्वरी जय जगन्नाथ आज भगवत पारायण मुक्त होई जड़े दाता से नाम प्रकाश करने को मना कर एक लुगा जोड़ एवं एक मिठा पैकेट प्रवचक महाशय प्रदान कर आशा करे साधारण ग्रहण महाप्रभु जगन्नाथ पारेश्वर महादेव से दातांकर सर्वेश्वरी काल मंगल विधान करतु एतिकी कामना करिबा कथा थिला कहूची एकली जुग धर्म ही कुशल कर्म जे चिंतई विशेष घोषणा आज चतुर्थ दिवस बलिदान रे आमर प्रशांत महापात्र प्रवचक प्रवचन रे खुशी हुई नरेंद्रपुर तुषार कांत जेना 101 टका पुरस्कृत करछन्ति धन्यवाद। त्रिकुट नामक पर्वतर पाददेशरे परम भक्त राजा वरुणकर गोटे ऋतुमान नामक उद्यान जे थाए से उद्यान रे नाना प्रकार फूल फलर गछ परिपूर्ण ही थाए ता भितरे गोटे सुंदर सरोवर टे थाए एक दिन करे गोटे दंता हाथी जहांकर बल अति अप्रमित बल से तांकर सखा सहोदर हाथुणी मानक धरी जल अन्वेषण रे बुली 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 आसी से सरोवर निकट रे पहुंची जाइछन्ति से त्रिकुट नामक पर्वतर शृंग देश में 3टी स्तंभ थाए गोटे लुहार गोटे रूपार गोटे सुनार ए स्तंभ ऊपर जो सूर्य किरण पड़े चतुर्दिग को चक 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 ही रही थाए से ऋतुमान नामक उद्यान पाद देश जो सरोवर से सरोवर भितर जलपान करने से हाथी आसी पहुंची गले हाथुणी मान साथी धरी जलपान करुछन्ति थोड़ बाहुल लगे सुंड लगे हाथी छुआ माननकु हाथुणी माननकु पानी पी दउछन्ति निज देहरे पानी छिंचुछन्ति अन्य माननक देहरे पानी छिंचुछन्ति तांको जणा नाही तांको कालासी तांको निकट रे पहुंची गलानी अल्प समय रे तांको लागिला तांको पादक के गोटे धरिला हाथीर पादकु के जने धरिला जाबुड़ की भयभीत हो गले हाथी बहुत शक्ति सिंह व्याघ्र समस्त डरती से हाथी को इतनी शक्ति संपन्न मत हस्ती दंत हाथी कौन करिसंती ता गंभीर जगले पाद को धरिकी आकर्षण करुछंती जल भीतर को हाथी बहुत चेष्टा कले मु बाहर को बाहर जेबी कौन सी प्रकार पारिले
हातुड़ी माने समस्ते सुंध लगे थोड़ा पाउल लगे पादरे टाणिया लगे कहीं पारे धीरे 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 गजकुंभीर युद्ध 1000 वर्ष चलीगला केते वर्ष 1000 वर्ष चली युद्ध सत्य जुगर कथा जो जुगरे लक्ष वर्ष थिला परवायु त्रेतया द्वापर कलियुग भितर मरी जाई थांता 1000 वर्ष लखाई भाभी संग्राम चली कुंभीर होती जल जीव कुंभीर उत्साह और शक्ति धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली हाथी को से धीरे धीरे जल भीतर को टाणी टाणी नौची हाथी जेते चेष्टा करिछि बाहरी पारुनी शेष समय रे हाथीर मन पड़गला भगवान को स्मरण करिवे भगवान को डाकिले भगवान को रक्षा करंती आमे डाकी जानिनु भगवान को 4 प्रकार भक्त डाकंती श्रीमद् भगवत गीता कहिले जे चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृति अर्जुन आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ हे अर्जुन मते 4 प्रकार भक्त डाकंती आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी गजेंद्र जिज्ञासु नुहे गजेंद्र ज्ञानी नुहे गजेंद्र अर्थार्थी नुहे गजेंद्र आत्मचित्कार करुछि जहां मृत्यु सन्निकट ही जाए से आत्मचित्कार करंती भगवान को गजेंद्र डाकुछंती हे प्रभु आपण होचंती सकल शक्तिर आधार आपण बिना कृपारे मनुष्य को सुख प्राप्ति हुए ना आपण बिना कृपारे ताहारी दुख जाए ना कृष्ण कृपा बिना नय दुखेर वचन থাকিল বা বিদ্যাকুল কোটি কোটি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে भगवान की जय प्रभु आपण बिना कृपारे दुख जाए ना कृष्ण कृपा बिना नय दुखेर मोचन थाकिल बा विद्याकुल कोटि कोटि धन जिते बड़ धनी हे थाउ यदि भगवान कृपा न से दुख रे रहइबो भागवत रे गोटे सुंदर पद लिखिले देखो ए धनी कर दुख निद्रा भो जने नाही सुख गोविंद कहीं सुदामा जमते कांदी थिले कंदे थिले हम सब कंदे पारुनु कौन कहता है भगवान खाते नहीं लोक कहउछन ठाकुर खाउ नांती सेहिति भाई जंगा लागि जाई जो कुड़ा रे पानी बादल सब कुड़ा नकुल नाना दबारे कोई चिटिना टीना से टीना होता है ताजु कला कला भाललानी फोड़ा फोड़ा सेही ठाकुर को भोग होछि घर ठाकुर को वो खाइला को पाटा कुकुरा कदड़ी ठाकुर को दउछु नकुल दाना उकुड़ा काई की ना ठाकुर खाउ नालनी जंदा लगले ता धरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं साबरी के तरह हम खिलाते कहीं सबरी मां जति खोइथिले हम सबला खोइ परुछु तोते बाछी डाकी देला कालिया बोली रे गेलु मरिया तोते बाछी डाकी देला कालिया
ହାତୀର ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମାନେ? ବିବିଧାଭୂତ ଭାଷାବିତ୍। ଭଗବାନ ସବୁ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି। ହାତୀ ସହିତ ତା ଭାଷାରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହିତ ତା ଭାଷାରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି। ବିବିଧାଭୂତ ଭାଷାବିତ୍। ଭଗବାନ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ, ମୋ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି। ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଆସି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି? କୁମ୍ଭୀର ତୋଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। କଟିଗଲା କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାର କୁମ୍ଭୀର ଯୋନିରୁ ସେ ପାର ପାଇଗଲା। ହାତୀ ଗଜ ଯୋନିରୁ ପାର ପାଇଗଲା। ହାତୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହେଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲି। ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ? ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ତୁମେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କଲ, ହାତୀ ଥିଲ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ କଥା ଜଣା, କେବଳ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୁହଁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମତେ ଦିନକରେ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ଅଭିଶାପରେ ହାତୀ ହେଇଗଲି। କହିଲେ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ନା ମୁଁ ରାଜା ଥିଲି ସତ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଆଉ ସଂସାରରେ ମନ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ରାଜ ପାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ମଳୟ ପର୍ବତରେ ବିଷ ଦାଢ଼ି ଜଟା ବଢ଼େଇ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଏକ ଦିନ ପରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି, କୁମ୍ଭୋଦ୍ଭବ ମୁନି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରିଲେ ରାଜା କାହାନ୍ତି? ନା ରାଜା ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ରାଜା ଯାଇ ମଳୟ ପର୍ବତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲେ ମୁନି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇ ମଳୟାଚଳ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ? ଗଜ ହେଇଯାଉ। ମୂର୍ଖ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଧା ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ଅପଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ଗଜ ମୂର୍ଖ। ତୁମେ 4 ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟ ହେଲା, ଶେଷ ସମୟରେ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେଇ ଶରୀର ପାଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖେଇ ଦେଇ ଥାଳିରେ ପଳେଇ ଯା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ତୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ମରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜନ୍ମ ପାଇବି। କଥା ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଇଯିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ମତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନ୍ତକାଲେ ଚମାନେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଲେବର ଯତ୍ରୟାତି ସମତ ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟଂ। ଯେ ମୋ ଭାବରେ ଭାବିତ ଥାଏ, ଶେଷ ସମୟରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବ ବୋଲି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶେଷ ସମୟରେ ହାତୀ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ହାତୀ ହେଇକି ଥିଲି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମୁଁ ପାର ପାଇଗଲି, ନିଜ ଧାମକୁ। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଗଲି, ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଗଲି। ଅହಂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ
मु भक्तर अधीन होगली बड़ी रे आज मत जीति गलु हारीगली रे बड़ी कौन मागुछु मागे बड़ी को सुतल स्थान देले सुतल स्थान देले समस्त असुर माने सुतल को गले बड़ी कहले प्रभु कौन मागिबी आपण ठारू मोर किछि दरकार नहीं प्रभु आपण मोर दरकार भगवान को पाखर किछि मागना भगवान को माग हे प्रभु आपण होछंती मोर मुझे आपनकर सेवक आपनक ठारू मोर किछि आवश्यक नहीं भगवान को माग प्रभु आपण मोर ही जानतु कौन मागिबी आपण मोर हेबे ताल मोर ड्यूटी कौन ना आपण इपट द्वार में दिने शंख चक्र धरी सेपट द्वार में गदा पद्म धर रहिथबे मु जुआड को बाहरी आपण को देखि के जाउथबी अस्तु अस्तु बच्छासीना क्षीर लोभरे धाये गाई पछड़ भगत चिंतारी धामं की चक्र गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदन सुतमी तुमे भगवान हे बड़ भक्त भाव क्षीर बोलिछि मात्र संति अच्युत गोविंद गोविंद लक्ष्मी बोलुंट देखी दान करने अन्न भिक्षा देवाई अंबिका सागे जाइली भगवान को देखुली मो स्वामी को टिके गले कड़े नारद कहले से एथि अछंती पाइबो तम स्वामी आ एथि ना तम आयतरे कुआडे गले ना भक्त अधीन हो जाइछंती कोउठी ना सुतल रे अछंती एमते देखा करंती ना चाल नहीं गले गला बेले को देखिले परी बलिराज आछंती आदि होती राखी पुले तम काम कर साड़ी कानी चिरी बलिराज हाथ रे बांधी पकाओ जे नवधन बलिराजा दानवेन्द्र महासुर तेन त्वाम अभिवधनामि रक्षमाचरमाचर बांधी देले हाथ रे रक्षा सूत्र बलिराजन करे किए भौणी तुमे ना मते भौणी बोली मानिल ना हो किछि मागिली करे भौणी कोन मागुछ माग हाथ रे रक्षा सूत्र बांधीछ रेया कोने भी से के जानिछ स्वयं भगवान बलि तमे मते मते चिन्हि पारलनी भौणी कर देल मुद्रा तांको पत्नी मो स्वामी के थी रखिछ ओ केते रहिबी बलि कहले हे मालो एका मो बाबा मो पाखे थिले मो मां जी आसी जाईची तुमे भी मो स्वामी को पाखे रहो बोली भक्त भगवान की जय लक्ष्मी नारायण रहिले ओछि बलिदान रो प्रसंग आपण अनेक प्रवक्ता निकट शुणी ये गाँ बहुत पुराणा ये पद्मनाभ पाणीकर घर ये आम शुणु पदू पाणी पीले गाँ देखिनु आई चर्मचक्षु देखिए शुणीचु आपण मैंने अनेक बार बलिदान प्रसंग शुणी मु कौन भग ढमाड़िया कथारे अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान परिवेशन आपण निकट में भगवान को कृपा करी जहाँ Oh,
Thank you.